इलेक्शन का तो क्या बोलेगा, एक तो यही बोलना है कि इलेक्शन मोटामोटी सुष्ठु भावे होना चाहिए, शांति से होना चाहिए। और इलेक्शन का माहौल में और एक बात है, सबको एक साथ मिल के, हाँ जो भी हो, जिस जिस पार्टी के लिए भी वो चुनाव लड़े या जिस जिस पार्टी के लिए जो है, तो सभी को एक मेरा विनती है, मतलब शांतिपूर्ण भावे होना चाहिए। जो भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, एजीपी हो, जो भी हो, मतलब शांति से होना चाहिए, भाईचारा रह के। ये नहीं कि इस बार इलेक्शन हो गया, हाँ, और दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, ये सब तो नहीं है। इलेक्शन 5 साल बाद होते रहेगा, लेकिन हम लोग का बीच जो भाईचारा, वो जो एक सबका साथ सबका जो ये इटू अच्छा रहना चाहिए, यही मेरा बोलना है। थैंक यू। इनका डेवलपमेंट का बारे में क्या बोलेगा, देखिए, सबसे बड़ा बात है, हम लोग तो स्टेशन का जो दुकानदार है, एक ही बात बोलना है। देखिए, बाहर में तो असम में तो बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रहा है, ठीक है, हम ये नहीं बोलेगा बीजेपी गवर्नमेंट काम नहीं कर, बीजेपी गवर्नमेंट काम करता है, लेकिन काम तो हो रहा है। लेकिन स्पेशली हम एक बात बोलेगा, इस बार जो पाथरकला होके जो ट्रेन सब उधर में बाईपास होके जाता है, हम लोग का खाली मेन लेन में बिक्री नहीं मिलता, खाली हिल सेक्शन के ऊपर निर्भर है। अभी मेरा यही विनती है, जो भी हो, चीफ मिनिस्टर सर हो, तो अब इस बार हम लोग का लामडिंग का एमएलए विधायक जो भी हो, एक मेरा विनती है, थोड़ा ट्रेन थोड़ा इधर में थोड़ा बढ़ा दीजिए, हिल सेक्शन का ट्रेन, तो हम लोग का थोड़ा अच्छा होगा। नहीं तो हम लोग का रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तो हमको रेल समष्टिते করতেছি গাড়ি ঘোড়া 12 আর যেগুলা গাড়ি মান্না দেশে হয়ে যাইতে সেটা লামনিং হয়ে গেলে ভালো। এলাকা আমগো যারা ভেন্ডার আছে সেগুলাই কষ্ট হয়, আরো প্যাসেঞ্জারলাই কষ্ট হয়, জল নাই এলাকা। আর দ্বিতীয় কথা, বহুত কষ্ট হয় প্যাসেঞ্জারের, বুঝছেন। মূল্যবৃদ্ধিও কিছু কমাইতে লাগবে, সরকার তো দেখতে আসে না, সরকারের আমগুলো লেগে বহুত কিছু করতে আছে, রাস্তাঘাটও বানাইতেছে, করছে, আরো যখন সরকারি করো পাবলিকের লেগে। আমাদের মনোরম হলো নির্বাচনে আপনার যে পার্টি আসুক আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমাদের হলো যে আমাদের মানে লার্নিং এর উন্নতি করো। আর আমাদের যেরকম আপনার রাস্তাঘাট তো আসে, সুন্দরই আছে রাস্তাঘাট এখন। এই সরকারের মোটামুটি রাস্তাঘাট খুব ভালোই, আগে যেরকম রাস্তাঘাট ছিল তার থেকেও ফার বেটার ডেভেলপমেন্ট রাস্তাঘাট। তো আমরা চাই যে এই নির্বাচনে যে পার্টি হোক, খালি আমাদের যদি সুখ সুবিধা আর আমাদের ডেভেলপমেন্ট, আমাদের লার্নিং এর ডেভেলপমেন্ট, মূল্যবৃদ্ধির দাম অল্প কমো, বেকার সমস্যা কমো, এসব নিয়ে আমরা চিন্তাধারা করি। যে পার্টি আসুক এটাই আমাদের একটা ডিমান্ড থাকবে। আমার চিন্তাধারা যে লার্নিংটা হলো শুধু রেল নিয়ে, আর অন্য কিছু নেই আমাদের। আর 2 নম্বর কথা, যে লার্নিং স্টেশন যেটা আছে আমাদের, আমরা চাই যে কয়েকটা গাড়ি ভাড়া, লার্নিং ইনকাম সোর্স কিছু হোক, গাড়ি ঘোড়া কিছু যদি দেয়, পাহাড়ের এলাকায় যেটা বাইপাস হয়ে চলে যাচ্ছে, সেটা যদি আমাদের লার্নিং আসে, লার্নিংটা অনেক ডেভেলপ হবে, সেটা আমার মানে এটাই বলতে চাই আমি। আর লার্নিং যে শহরটা আছে, এই শহরটা তো রাস্তাঘাট অনেকে ভালো, আর কামকাজও অনেকে হয়েছে। আমি চাই যে স্যারের কাছে আবেদন যে উনি একটু লার্নিং স্টেশনের জন্য কিছু করুক।